Ang unang buhaton ani, di ba, ato ni siyang pangitaon si RA ug si RB gamit atong katong gitulo na ko pag last. Nakuha na to si RB lang akong kuhaon. So ari ko mag moment na RA. Summation of moment at RA equals 0. So 0 si RA, then si C kay plus kani 10 kilonewton times 1 meter. Unya kani sunod 10 og 5, so 15 kay same ram slag point. Pwede ra man ay 5 plus 10, same ram na siya. So plus 15 lang distance kay 3. Unya minus RB distance nimo kay 4. So ibalhin nimo, i-divide nimo og 4, si RB kay 13.75. Mo ni si RB. And then si RA, di ba, i-plus na to tanang si RA kay pa naman i-plus na to tanang pa down, i-minus na to ni RB man si RA. So pa down is 25 minus 13.75, so si RA 11.25 kilonewton. Ano sila?